सकाल सकाल आम आसी पहुँचीगलु पारादीप बेस्रे माछ देखा चलो जा माछ देखा आसना देख माछ पूरा कुढ़ कुढ़ हो कि माछ एटा खंडा रूपावतिया आइस पूरा आइस ये है शिला माछ एटा गोटे कि माछ बड़ माछ ये शिला शिलाटा हूँ बुतुसी बोधे समुद्र बुतुसी एक माछ बुले एटा किने सकल स्टारफिश जो कोन को देखो सीको पचानो मैं जानी छी मने पड़े ऑक्टोपस एटा ए स्टारफिश ना कोन स्टारफिश मोगे ये जेलीफिश जेलीफिश देख गुली केते बड़ शिला दे बड़ शिला है ना ये बड़ शिला बड़ा लागे एटा गुली ये कि माछ चेप्टा माछ ओडा कंटिया दे फ्री माछ बहुत रेट फ्री माछ माछ सब सकाल सकाल पड़ानी आम आसी पहुँचलु 8टा 8:30 माछ सब कहलानी टेकिंग पड़ानी जहाँ अच्छी देखा बुले देख ट्रे फुल पूरा बुलियानी सकाल आसने खंडा खंडा कि माछ आया बमी साप यही सांकुच बड़ सांग मास पैक गाड़ पड़ा डेरी कर व्यवसाय तो खाई दे आस ये देख ये माछ सब पूरी सौंद को लगे से माछ ये फिरी दे कि माछ जान डेरी कर सब पड़ा डेरी कर सब पड़ा माछ है से जेली फिशटा जो छोटा आमर आसबार डेरी करूँ माछ सब मैंने पैक पड़ा बहुत माछ चिंगड़ी फिंगड़ी बहुत आसती ना सब पड़ा माछ जहाँ अच्छी देखिए ये खाली सुकुआ बोट जो भुट भुट खाली सुखाई केते प्रकार सुखा दे गुल्ली खाली माछ तो ना सुखा प्रबल टांगी सब दे पूरा पैक है माछ सब छोट छोट माछ जानी एगुलो चिंगड़ी boleh dia
আমি জানি এগুলো চিংড়ি গুলি দিয়ে দিয়ে মাছ দিয়ে গুলি ये उसमें अच्छा है ये क्या है बोलो देखा हमने आगोची ये तीन आगोची आवले नाही सपोटा मैं आसी पहुँचोड़ा कौटे बालीकोट पहुँचलु खाली माछ एठी भी चलो दिवा देखिए माछ वीडियो को निहाई सब्सक्राइब कर इन ऊपर मार दे खाली पाला है इसे पकेगो देखो जहां आते सब हजम कर देना सही गला सेटा भेटी किन दबा सेटा ओजन करथा ना तू तो मामा এটা তো বলবা কালি দিনটা দেখালু এই তো মা হবে দেখিলা দাঁড়ালে যা হবে এটা কি মাছ এটা বড় বড় এই যে কোনি কোনি সচিন কত কিলো এটা 450 আপনার কাছে নাকি 300 এটা ये कपड़ा कितना है कहते आया ये 300 টাকা এটা ছোট বড় তাও বড়টা আছে না कर दो वीडियो कपड़ा ए केते उठिबा दरे चला লই চিংড়ি বলছি জানতে না এটা নুয়া কারণ দেখছ রাখো দে মরি জানা বলছেন না মল সিজা করে তো নাই সিজা খান কি রে